Pak, mau nanya dong, Pak. Ya. Kita ini WSSQ ini, Pak, bukanya kayak gimana ya, Pak? Katanya ada jadwalnya ya, Pak? Oh, workshop. Iya, Pak. Workshop, kamu make appointment. So, ini buat apa? Kerjain apa? Pak, enggak sih, Pak. Saya cuma pengen minta itu pinjam SolidWorks, Pak. Ke apa Oh, namanya? iya, Ke iya. Kamu make appointment aja. Basically ada, ya, by appointment slot to make sure that there is not too many people. Oh, jadi saya nanti ngomong ke Mas Fred, nggak ke Mas Fred aja, Pak. Mau Iya, kapan ngomong gitu? ke Mas Fred aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oh, something is wrong. Okay. Who is back? Raise your hand. Belum balik ya? Okay, if you're back, raise your hand. Pak, hari ini ada Sokratif nggak, Pak? Don't know yet. Tergantung kita finish how far on the module. Okay, if you're back, raise your hand. Okay. Oke, kita mulai aja ya. Okay. Threaded fasteners are basically bolts, right? Screws and bolts. But this is probably the most underestimated topic. Many times they just say, "Oh, let's just pick a bolt," right? No, it's not as simple as that. And plus, I guess the general understanding of bolts is also kind of lacking. In many of you, if you have not worked on cars extensively
and even understand, different ways you can attach things. This might be a good good knowledge. Yeah. Of course, when you want to fasten two parts together, ini fastening means like assembly. You want to put two things together. There are several ways of doing that, right? You can weld. You cannot weld stainless steel and aluminum as easy as you think. So welding is probably appropriate for mostly steel, okay? Regular carbon steel. Stainless steel, I forgot why it's not as easy. Aluminum has a lower melting point, so that becomes tricky. And not just a lower melting point. I think, I'm not an expert in welding, but I'll tell you what I can tell you. The moment you reach the melting temperature of aluminum, it's kind of hard to maintain that stability. While in steel, it's easier. Something like that. Maybe you can do more research, but just so you know, you cannot weld aluminum as easily, and many people thought it's the same. It's not the same. Usually to weld aluminum, you need TIG welders, TIG, tungsten in gas, instead of MIG, the most common welding method. Yeah. Gluing, don't underestimate gluing, because adhesives, there are industrial grade adhesives. Adhesive is basically glue, but many of the smaller aircrafts, like not hobby aircraft, but real UAVs, things like that, they are glued. I mean, the skin is actually bonded to the bulkheads. I worked on one of those projects before. They glue the skin. They do not rivet it like this one ya. Ini kan riveting ya. In many aircraft you'll see these rivets. Kalau kalian masuk pesawat, di sebelah pintunya mungkin kalian lihat ya, nongol-nongol seperti ini kan. They are rivets. A rivet is kalau kalian pakai rivet yang umum ya, kalau pernah pakai, trying to turn on my pen. Okay. Basically, you wanna attach two thin sheets together. Kamu bor, masukin rivet, lalu di tengah ini there is a stick that you pull. Ini susah jelasin, masih pakai animation. When you pull on it, di sini jadi gendut ya. Lalu sticknya ini putus. Okay? So you end up having a pretty low profile head, and then di belakangnya dia jadi gendut, and then it just kind of put them together. Okay? Riveting is also permanent. The good thing about screws then, of course, is temporary. Okay? You can remove it, you can realign it, things like that. There are bolts, studs, and screws. Okay? These are studs. Jadi dia batang ulir, lalu ada dua mur. Bolts have a head, dan ini ulirnya ini ulir halus ya. Jadi bukan kayak gini. These are screws. Ulirnya tajam kalau screw. Okay? These are bolts. Bolts require tapping. Screws typically self-tap. Jadi, maybe you need to drill a starting hole, but then it kind of tap itself in. Kalau di Indonesia, bolt itu baut ya. Screws itu sekrup. And then there is also nails. Okay, kalian harusnya tahu ya bedanya. Kalau nggak tahu bedanya paku sama sekrup, gawat. Okay, nail is the quickest and probably the earliest fastener available.
but then we have these hex bolts. Hex bolts ini ulirnya tipis ya dan tidak tajam, so you require tapping here. Tapi kalau yang ini screws, oke, ini tajam. Jadi sekali lagi, ini skrup, ini baut. Oke, please use the right terminology. Sheet metal screw bedanya, kalian perhatikan ulirnya ini sampai ke dekat leher. Jadi di sini kan polos. Kalau sheet metal karena dia tipis, waktu kamu kencengin, so you want to actually achieve as close as possible to the head. Di sini bilang machine screw, but I actually will refer to them as bolts. Okay. Okay. I'm sorry. I'll be back in 5 minutes. Yeah. Ini di admin udah kenyang sama ginian. Okay, sorry about that. This is scheduling. I'm double booked, so scheduling mistake. Jadi, jadi di sini kan dibilang machine screws ya, but let's stick with bolt ya, because setiap kali dia ulirnya ini tidak self tapping ya. Jadi kalau misalnya tajam, when this is sharp, we call that self-tapping. Okay. Jadi dia bisa membuat ulirnya sendiri. Biasanya di kayu, anything soft like plastics maybe, ya, it's self-tapping. Tapi kadang-kadang kalau besar nih ya, kalau diameternya itu cukup gendut, you might want to do a pilot hole. Jadi maksudnya gini. Let's say we're assembling two pieces together ya. Part A sama part B. Yang atas ini, kalau dia besar ya, apalagi kayu, mungkin kamu bolongin dulu, supaya badannya bisa masuk, and then it will tap itself di part B. Ini juga sama dengan bolts, ya, dengan baut. Jadi kalau kalian assemble A and B, and this is important knowledge by the way, dia itu gigitnya tuh di part B, ngerti ya? Jadi part A, jadi ini kan sekrupnya nih. Nah kalau ini baut ya. Jadi di part A, dia itu clearance hole. Jadi dia polos, lubangnya tuh polos, tidak ada ulirnya.
Nah, ulirnya tuh di sini, di part B. So it clamps part A, right? Jadi kepala bautnya menekan part A, lalu part B ketarik kan, waktu dikencengin part B ketarik. Nah, waktu dia ketarik, dia clamp part A. Okay, so this is how the fastener works. Kalian nggak boleh tapping. Kalian tahu tap ya? Di admin diajarin kan, udah kan? Maksudnya bikin ulirnya itu loh. Ya, udah Pak. Udah, Pak. You cannot have two threads. Jadi nggak boleh part A sama part B dua-duanya itu di tapping. It doesn't work because ulirnya kan nggak nyambung. Coba saya kasih gambarannya. I gotta reshare this. Oke, jadi there are several types of assembly. Misalnya kamu assemble part A and B ya. Yang A ini clearance hole. Yang B ini threaded. Jadi artinya udah di tap ya, threaded. Oke. Bautnya begini, dia ngikat ke part B waktu dikencengin. Bisa juga dua-duanya clearance hole. In this case, kalian harus pakai nut. Right? On the other side, use a nut. Ini boltnya. Use a nut, dikencengin dari dua sisi. But this might be a problem. Ya. This might be a problem when space issue, access issue, and this is just not as good. Pak, maaf Pak, Ya. suaranya nggak jelas gitu Pak, suaranya. Potong-potong ya. Kayak kresek-kresek Pak. Kresek-kresek. Tadi Pak, sekarang udah enggak sih Pak. Oke, mungkin dia clipping aja kali. Let me do an automatically adjust volume. Maybe my voice is too close to the mic. Yeah, so this is not as good. Jadi buat kalian yang suka pakai nut on the other side, it's not as good. Ya, lebih bagus kalau kalian bisa threaded. And this of course applies to metal. With wood, you use screws. Okay. So I know a lot of people like to do this because they're just too lazy to tap. Kalau ngebor yang clearance hole kan gampang ya. Another thing also, alignment ini bisa kurang bagus. Jadi misalnya antara part A, ya, Pak, saya mau nanya dong, Pak. Ya. Bukannya orang yang CNC itu pakai nut ya, Pak? Soalnya tempat magang saya pakai nut, Pak. CNC maksudnya gimana? Buat clamping ya, Pak. Ya betul. Saya nggak bilang bahwa yang second method ini tidak benar, bukan begitu. Tapi in many cases when you want to have a simpler assembly, you do this method on the left. The plus side of this is simpler, yeah. This is more accurate, and this is just the proper way to do things in many cases. Now there are cases where you use this one. Okay, this might not be applicable when you want to have tiba-tiba pikiran saya hilang. Oh, okay. When part B, so this is not applicable when part B is thin. Yeah. So part B might be too thin for you to tap. Atau you assemble two thin plates together. Ya, dua thin plate, kalian nggak cukup ulir. Nah, biasa you want about 3 threads.
engagement. Jadi ulir yang masuk dari baut kamu, ngikatnya itu minimum 3 threads. And I'll show you a chart later on that tells you that basically with 3 threads, you cover pretty much 75 to 80% of the load capacity. The other reason, this is also stronger when you have a thick part B, karena thread kamu lebih banyak. Remember, with a nut, thread engagement-nya kan terbatas di ketebalan nut kamu kan. So yes, it's good enough because a nut typically have at least 3 full threads ya. Spiralnya itu paling enggak 3 kali muter gitu ya. But it's just better in my opinion. Yang kamu ngomong itu di CNC application-nya seperti apa tadi? Buat nge-clamping barang ya, Pak. Oh, oke. Clamping di bed plate-nya ya? Iya, Pak. Oh, oke. Well, that's a totally different case. Karena kan kita, first of all, the bed plate itu kan ada T-slots ya. Jadi T-slots itu terus ada stud keluar kan. Kalau misalnya barangnya kita thread, kan kamu nggak bisa ngencengin dong dari bawah. Kan no access ya. Iya kan? Iya. Kalau kamu ngencengin dari atas ke bawah juga, ya pokoknya the situation is such that it's not proper. Second, this is a temporary thing, right? Clamping the part into CNC, you just clamping it, and when you're done, right? Di sini assembly yang saya ngomongin lebih a permanent or like a product gitu kan? Is a product type. I'm sure you guys also realize ya, kalau misalnya sekrup kalian baut-baut kalian copot di mesin, seringkali kan nggak ada nut ya on the other side, right? Kalau kalian yang ngerjain mobil ya. Ya kenapa ya? Karena entah nutnya udah dilas sama on the opposite side, murnya udah dilas, atau it's threaded inside gitu. So because the assembly is just easier, kalian cuma masukin satu baut dan kencengin, dibanding harus selalu 2 tangan ke 2 sisi. Many times kamu nggak punya akses ke sisi satunya gitu. Okay, so I mean just so you're aware that there are 2 ways of doing this. Jangan selalu default ke yang kanan, simply karena kamu maunya cuma ngebor aja, nggak mau ngetap. Ya, ngetap require a bit more skill memang. Kalau ada question langsung aja. Oke. Kalau misalnya pakai Fisher gimana, Pak? Nah, Fisher beda lagi. Jadi kalau tembok itu kan berpori-pori ya. Tembok atau hollow kayak tipis, terlalu tipis barangnya. So there are other types of fasteners. Coba ya, let me share screen. Belum share screen. Jadi there are different ways you attach things to concrete. Okay, the problem with concrete adalah dia itu rapuh. Okay, jadi kamu nggak bisa membuat ulir di tembok. Ya, tembok itu kan campuran pasir dan semen, itu aja masih bagus. Many of our walls are on block type, kayak bata ringan ya. Bata ringan itu basically pasir with some cement decompress under pressure. Depending on the quality of that thing, it is really rapuh ya. It's very pokoknya it's not solid at all gitu. Nah, because of this, you need a different method. Nah, satu method itu ini Fisher namanya ya. Fisher itu sebenarnya merek dari Anchor yang terkenal. Ini namanya Anchor kalau bahasa Inggrisnya. Di Indonesianya saya nggak tahu
Namanya apa kalau bukan dibilang Fisher, right? Fisher sebenarnya merek. Di luar negeri bilangnya Anchor, dan ada banyak merek gitu kan. Nah, ini plastic anchor. Plastic anchor jadi dimasukin waktu skrupnya itu masuk, dia bakal expand. Ya, jadi pertama kamu bor ukuran anchor masuk, lalu skrupnya pas masuk, anchornya expand di dalam. Jadi dia akan ngikat. Ya, it will push itself to the side waktu dia expand, and that's how it makes up all the looseness in the hole. Jadi konkrit itu pakai Fisher karena dia rapuh. Ada juga butterfly anchor. Jadi kalau kalian mau ngikat ke sesuatu yang tipis sekali dan rapuh seperti gypsum misalnya, kalian pakai ini butterfly. Jadi ini nggak ada yang menjelaskan dengan bagus. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Agak kecil ya. Toggle bolt namanya. Jadi kamu lubangin, lalu masuk di dalam, dia tiba-tiba expand. Di dalam dia tiba-tiba buka. Waktu kamu kencengin, when you tighten it, it's not gonna go back out, right? It's one way. You go in, it flips open, and when it flips open, ditarik, dia nyangkut. It's called a toggle bolt. So there are many different fastening methods for non-metals. Menjawab nggak ya? Jadi anchor itu buat non-metals. Oke Pak, aman Pak. Yeah, so ask anything. You know, I love to answer questions. Tadi sampai mana ya? PowerPoint. Where is my PowerPoint? Oh, udah. Tapi Pak, kalau misalnya udah di thread gitu, tapi kan threadnya tembus gitu misalnya, terus dikasih nut lagi tuh, kira-kira bisa nggak gitu? Atau efisien nggak gitu? Thread yang mana? Yang kayak gini? Yang tajam atau yang mesin screw Pak. Jadi mesin screw itu kan misalnya di thread tapi dia sampai tembus, terus kita kasih nut lagi di bawahnya gitu. Oh enggak, kamu nggak kasih nut lagi karena itu double thread jadinya kan. Ini masalahnya ya dengan tadi part A and B ya. Ini kalau saya kayak gini kalian jadi full screen nggak sih? Full screen nggak sekarang? Ya sih, Pak. Enggak, Pak. Enggak full screen. Ini sekarang full screen, Pak. Oh, oke, good. Karena somehow Zoom kayaknya agak berubah ininya app-nya. Jadi gini. Misalnya A and B, dua-duanya kamu tapping ya. Jadi ini kan ada ulir nih. Nah, ulirnya stop di sini. Lalu kamu juga ada ulir di part B. Tapi startingnya di sini. Jadi waktu bautnya mau masuk dari abis A mau ke B, kan nggak nyambung, right? And the load, it will not close the gap. Nah, kalau kamu ada nut on the other side, kamu bakal end up, jadi misalnya A, B, ya, B yang ada thread-nya, A-nya clearance hole ya, terus kamu tambahin nut lagi, ada A, B, C. Yang kita mau tighten kan adalah A ke B. Tapi kalau kamu taruh nut di C, kamu bisa waktu kamu ngencengin nutnya, kamu tuh ngencengin B ke C. A ke B-nya longgar. Ngerti ya? Jadi yang kita mau clamping itu A ke B. Itu sebabnya kalau kamu sudah ada thread di B, kamu nggak perlu lagi kasih nut di C. Gitu. Karena dengan kamu ngencengin ke B, A ini sudah clamp. Gitu. Jadi Pak, skrunya itu kita gerinda aja Pak, kita pendekin aja gitu, atau gimana Pak? Tergantung. Lubang kan belum tentu through hole. Jadi misalnya kamu ini part B-nya ya,
kan bisa juga blind hole. Kalau misalnya dia through hole, lubangnya tembus, lalu baut kamu panjangnya berlebih gitu ya. Is that the problem? Panjangnya berlebih? Bisa iya, bisa enggak, Pak. Tergantung sih Pak sama bendanya sih Pak. Tergantung produknya juga Pak. Ya, kamu pilih baut jangan yang kepanjangan dong. Iya. Atau bautnya kamu potong. Ya misalnya kamu nggak mau beli baut lagi, ya ini cuma perlu pendekin dikit ya, kamu potong sehingga bautnya nggak nongol. If it's a through hole. Kalau nggak salah ada cup kan Pak ya, kayak buat sisa baut gitu Pak, tanpa pakai mur Pak. Kayak cuman dipasang kayak topi begitu Pak. Iya, tapi kalau tujuan kamu estetika, mungkin dari pertama tappingnya jangan, Langsung pendek. ya dari pertama langsung pendek, atau tappingnya jangan tembus dong. Tappingnya jadi blind hole, ngerti ya blind hole? Jadi kalau ini barang yang kamu lubangin, kan bisa lubangnya begini. Gitu. Jangan true. Jangan tembus. Tapi stop di sini. Jadi dari sisi sini, mata memandang kan bersih. It's not no holes. Bautnya nggak tembus. Any other question? Aman, Pak, aman, Pak. Okay. How do I clear my ink? Ya udah. Ada juga yang self tapping, walaupun bautnya halus, tapi di ujungnya ini nih bisa ada tajam sedikit. Ini ada dikasih slit sedikit. Dia ada tajam. Ya buat sheet metal lah. Thread cutting, self tapping. I don't use it that often. Usually I actually tap it. Nah ini self drilling. SMS itu sheet metal screw. Oh ya ini ada nih sheet metal screw. Jadi ujungnya ini seperti mata bor. Buat kamu drilling ke sheet metal screw, ya dia langsung ngebolongin karena sheet metal kan tipis ya, dan it tends to be soft. Ya. Eye bolts, eye legs ini buat gantung barangan. Jadi kalau ini ulir halus, ini self tapping ya, sekrup ya. Dan kamu bisa gantung barang di sini. Jadi so it goes up. And then right. And then you can hang stuff there. Tapi ini buat kayu ya, kalau yang tajam buat kayu. J-bolts, barangnya bisa dikeluarin kan. U-bolts, sometimes buat clamping something round onto something flat. Ya, jadi kalau kamu mau, misalnya ada tube, dulu my exhaust pipe, saya suka pakai U-bolts kayak gini buat mounting. Jadi pipa mau di-mounting ke something flat. Shoulder bolts, interesting, unique type bolt. You can mount a rotating part on the shoulder. Jadi ini namanya shouldernya ya. Ya, ini namanya shouldernya. Dan shouldernya ini bisa di-mounting bearing atau bushing because it's a finished surface. It's a polished, nice surface. Waktu kamu kencengin dia bakal nyangkut di situ. Jadi misalnya ini ada, this is the thread ya. Oke. Waktu kamu ngencengin shoulder bolt, lalu dia masuk ke sini, dia kenceng ya. Ini kan kencengnya ke shoulder. Right? And then you can mount anything here. Oke, di sini kamu bisa mount wheels, bearings, anything that needs a gliding surface. Nah, jadi all this surface ini polished and now you can mount stuff on it.
So very 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 useful. Atau pivot, misalnya kamu ada batang yang mau rotate gitu, linkage. Jadi kamu bisa ngencengin. The advantage is that kamu bisa ngencengin baut, tapi ada sisanya banyak gitu. So it's like a pin. It's like a combination of a regular pin with ulir, kayak gitu kan? Ya, jadi udah kayak pin tapi kamu bisa kencengin gitu. Okay, common type of fasteners, nuts, washers. Washer itu buat spread the load ya. Nah ini, ya washer ini tujuannya untuk menyebarkan kepalanya kan biasanya kecil ya, lalu dia bisa menyebarkan pressure-nya. So when this is the head of the bolt, kan surface-nya cuma segini nih. Dengan adanya nut, kontaknya diperluas. Ya. So if this is part A and then part B, ya A, B. Nah, jadi kontaknya ini tadinya kan langsung. Now you put a washer and it's gonna spread the load. So you don't, especially if your part is soft, jadi you don't damage the surface as much, and it's just a nicer clamping method. Okay? Oh, jadi Pak itu lebih ke load-nya dibanding ke si area of itunya ya, kontaknya ya Pak ya? Area of contact-nya diperluas sehingga pressure-nya berkurang. It doesn't clamp stronger, if that's what you're asking. Ya, washer itu tidak membuat assembly-nya lebih kuat. Tapi kalau parts yang kamu kencengin itu lembek atau rapuh, dia akan menyebarkan lebih luas. Sehingga nanti tidak terjadi failure di part A sini. Kadang bisa somplak kan. Bisa aja part A-nya yang somplak. Bautnya sih nggak apa-apa. Tapi part A-nya karena lemah, dia somplak sendiri gitu. Dia copot. Misalnya 3D printing gitu ya. The part that you're assembling is actually weaker than your bolt. Right? And sometimes this washer helps to spread the load and it doesn't damage or create stress concentration on part A too much. Karena kalau kamu ada contact point yang titik seperti ini, remember stress concentration? Jadi di area sini, di benda A ini, it's gonna have stress concentration and it can crack. Okay, if it's not metal or strong steel, whatever, right? If it's like plastic, wood, maybe gypsum, apalagi gitu kan, if it's weak. Kalau ini Pak, kalau misalnya washernya itu ditumpuk jadiin spacer gitu, kira-kira mengurangi kekuatan nggak gitu Pak? Not really, it's fine. Not proper, but it's okay. From a mechanical strength point of view, it's fine. Oke Pak, siap. Ya. Kalau washer karet gimana Pak? Washer karet, biasanya buat seal. Oh, Nah ini washer types. Ada yang biasa, flat. Fender ini maksudnya lebih luas aja. Jadi again, kalau kamu misalnya kamu assembly, kamu lagi ngencengin kayak lembaran karet gitu ya, lembaran plastik yang tipis, terus very flimsy. Kamu mau pegangnya luas gitu ya. Nah itu pakai Fender ini, Fender washer, an oversized flat washer to distribute load, especially on soft materials. Finishing washer ya tampangnya aja lebih bagus sih. Split lock. You notice this, right? What is it for? Biasanya dipakai di kondisi apa? Kalau misalnya dia longgar, jadi nggak, bukan ini sih Pak, gimana ya? Supaya nggak longgar gitu Pak? Atau gimana? Biasanya longgarnya gara-gara apa? Karena getaran atau Ya. putaran itu konstan? Betul. Itu sering terjadi. Di mana kamu pernah lihat itu?
Di mana ya Pak ya? Waduh, banyak sih Pak, sering lihat Pak. Ya, machineries atau barang yang mungkin bergerak ya. Mungkin kamu ngencengin sesuatu, dia muter-muter gitu ya, ya kan? Pak, di bengkel juga sering Pak lihat nih Pak. Ya, so yeah, I seen that a lot. Ini does the same thing. This does the same thing. Tooth lock, internal tooth lock, split lock ini sama aja. Cuman ini frictionnya better aja nih yang external tooth lock. Square, don't see that a lot. Tapi enaknya square kalau dia duduk di pocket gitu, kencengin udah dia nggak goyang-goyang. I don't know. I don't see that a lot. Seal, nah ini sealing washers, soft neoprene washers bonded to metal, bisa sealing. Jadi kalau kamu misalnya kanopi lah ya contoh ya, kanopinya biasa miring kan, ini kan hollow-nya nih. Nah lalu kan kamu pakai skrup atau baut ngencengin ke hollow ini kan. Tapi kan gara-gara kanopinya kamu bolongin, gara-gara skrup inilah airnya bisa ngalir underneath. Jadi biasa dikasih ring atau washer yang karet. Nah itu buat sealing di bawah kepalanya itu jadi airnya nggak ngalir kan. Biasanya juga itu kan Pak di apa sih? Master rem gitu. Master rem. Brake pump gitu Pak. Kalau kamu ngencengin chamber, iya. Maksudnya ngencengin master rem bagian mananya ya? Dari itu Pak, apa sih dari pompanya ke brake line-nya Pak. Kalau di motor sih pakai gitu Pak. Nggak tahu kalau mobilnya Pak. Belum pernah bongkar mobil sih Pak. Dari brake line, jadi dari brake hose ke? Dari brake hose bisa ke pump juga ke kaliper Pak. Jadi ke brake kaliper sama ke brake pump-nya dua-duanya pakai itu juga. Oke. Kalau brake calipernya mobil, I'm sure it's the same. Saya pernah bongkar juga a long time ago. Terakhir saya kutak-atik motor pas SMA. Jadi brake hose ada lubangnya kan. Nah ini gitu ya. Ini di dalamnya fluid kan. Iya Pak. And then there is a hex bolt on top of this. So if you look at it from the side, gambarnya rada susah nih. Di dalamnya kan bolong nih, hose-nya namanya juga. Nah, lalu fluidnya keluar dan dia mau masuk ke sini. Nah, ini kalipernya. Ya, pokoknya gede lah ya. Nah, baut ini harus dikasih washer yang sealing. Nah, ini kamu lihat karet ya? Dari apa washernya? Hanya sih tembaga sih Pak, tembaga tapi dalamnya karet. Oh, ada karetnya ya? Ada Pak. So, copper is actually softer than steel. Jadi, dengan kamu kasih washer yang lembek, dalam tanda kutip ya, tembaga itu nggak lembek, tapi dibanding steel, dia lembek. Atau brass. Brass is also soft. Brass apa sih? Kuningan ya? Iya Pak, kuningan. Kencengin, surface-nya itu kan geradakan ya. Maksudnya kalau if you look at it in microscope, pasti kan gini. Nah, copper ini karena dia soft, dia bakal ngikut. Dia bakal ngikut dan dia compress dan dia provide sealing. So, you have copper washer for sealing or rubber washer. Yeah, because it's soft, they use copper. Biasa ada di atas, ada di bawah juga. Tapi bisa juga kan Pak itu di bond gitu, jadi copper campur apa sih karet gitu. Jadi di bagian luarnya pakai tembaga, dalamnya di seal karet lagi gitu. Belum lihat, interesting. Ya kalau di lem ya mungkin aja sih. Ya. Soalnya ada beberapa kali saya lihat ada Pak begitu. Jadi luarnya tembaga, dalamnya karet gitu. Iya. Dan boltnya ini juga spesial ya, boltnya dalamnya hollow supaya fluidnya bisa lewat kan. Ya Pak, ada bolongnya. Banjo bolt kalau nggak salah, banjo bolt bilang. Nggak tahu Pak. Kalau saya di mobil koper doang sih, tapi ini harus diganti nih. Kalau kamu sekali kamu copot,
seharusnya kamu ganti washer baru. Kenapa? Karena washer yang pertama udah gepeng. Dan sealing surface-nya kan udah surface yang lama. Begitu kamu kencengin lagi, keadaannya beda. Ya, posisi bautnya beda sehingga harusnya kamu pakai fresh washer untuk dikompres ulang. Cuman terkadang Pak, biaya bicara lain Pak. Soalnya ring tembaga lumayan Pak harganya Pak. Iya. Ya kan. Ujung-ujungnya budget juga ya. Mungkin kalau yang ada rubbernya itu lebih ini kali, bisa dipakai ulang kali. Tapi kalau yang cuma copper doang harusnya ganti. Oke. Okay, nut types. Okay, got the regular hex nut and then the heavy hex. The heavy ini lebih tebal sedikit dan lebih tinggi. Lebih tinggi, jadi jumlah ulir yang ada di sana lebih banyak. So when you tighten it, the thread engagement is more. Nylon insert lock, ini ada plastiknya di sini. Tujuannya mirip seperti yang split lock. Jadi waktu kamu kencengin dia sulit. Nanti masih ada friction sedikit waktu kamu kencengin. Tapi nanti dia nggak back out karena vibration. Jam nut ini juga menarik. Jadi cara kamu pakai jam nut itu adalah ditumpuk dua. Dia tipis, ditumpuk dua. Jadi misalnya ya, kamu mau fix something on this batang ulir. Kamu mau fix something nih. Tapi kamu nggak mau kompres dia. Jadi kamu nggak mau kompres the part. Kamu cuma mau partnya di sana. Lalu jam nut ini dikunci sehingga dia nggak keluar sendiri. Nah, so you have two nuts, right? Nanti saya cariin animation yang bisa jelasin lebih bagus kali ya dari saya. Okay, so you have this nut, then you have another nut on top, on tumpuk gitu kan? Yang satu kamu kencengin ke sini, yang satu kamu kencenginnya kebalik. Ya, jadi cara kamu ngencengin jam nut itu adalah kamu tumpuk dua nut. Sebenarnya it doesn't have to be a special nut. Any hex nut can be a jam nut. Ya, kamu kencengin satu nut, kamu tumpuk nut kedua. Lalu dua nut ini kamu kencengin arahnya kebalikan. What's gonna happen? The nut will tighten against each other such that it will not move along the threaded rod, the batang ulir ya. Jadi ini batang ulirnya. Kamu kasih nut lagi. Terus nutnya kamu kencengin ke satu sama lain. Mereka nggak bisa geser. Mereka kenceng kepada each other. Gitu. So you jam it there gitu. Makanya namanya jam nut. Oke. Wing nuts itu bisa diputar pakai tangan. Cap, ya ini ada tutupnya aja biar lebih cantik ya. Dan nggak masuk air juga to some degree. Flange nuts ini integrated with a washer. Ya, di bawahnya ada washer. Tapi udah jadi satu barang. T-nuts. Nah, ini kadang-kadang dipantek ke kayu supaya kamu bisa nyekrup pakai metal to metal contact ke kayu. Nah, ini di IKEA furniture mungkin ada yang pernah lihat ya. So, misalnya part A and part B. Part B, dua-duanya kayu nih. Kalau saya pakai sekrup, kan kontaknya metal to wood. Jadi woodnya bisa aja hancur ya. Kalau dikencengin terlalu kencang, itu kan juga bisa hancur ulirnya. Jadi, the trick is, kamu taruh T-nut ini, nancep ke kayu. Ini kan ada tajamnya. Dia nancep ke kayu, tapi lalu dia provide like a nut, right? Lalu dari sini kamu ngencenginnya bisa pakai baut bukan sekrup gitu. So now you have a very strong metal to metal assembly, not metal to wood. Kalau wood kan begitu lubangnya udah stripped ya, ulirnya udah rusak, udah nggak bisa kenceng lagi. Square nut. Jadi kadang-kadang kamu assembly misalnya part A and part B, nutnya mau kamu pendem di sini, mendelep,
terus udah ada kotaknya. Pernah lihat nggak? Jadi nutnya ini udah masuk dan kamu nggak usah pegang lagi, ya kan? Kamu bikin recessed gitu, kamu bikin kantong, nutnya jatuh di situ, dan dia nggak usah dipegang. Waktu kamu kencengin, dia kepegang kan sama benda di sekelilingnya kan. Another one is castle nuts. Castle nuts is this looks like a castle. Lalu kamu bisa kasih pin supaya dia kagak rotate. Jadi ini anti-rotation juga ya. Ini namanya cotter pin. Nah ini cotter pin ini prevent it from loosening itself. I see this in ball joints a lot, right? Ini suspension ya, karena kalau ball joint kamu copot, ban kamu bisa copot. So it's a safety issue. Makanya di ball joint mobil biasa ini ball joint ya. Ini ball jointnya, ini bola nih. Di dalam karet ini bola. Nah, di sini dikencenginnya pakai castle nut. It's just a safety thing. Okay, I think that's a good place to stop. We'll continue this next time, but at least I covered probably half of what I want to cover on bolt and nuts. Any questions? Okay, kalau nggak ada question, I'll take one last attendance. Raise your hand if you're here. And okay. Okay, well, you have a good day. Next week, kan nih liburan ya, you have a good holiday. Not like we can go anywhere, but it's a break. Can work on your projects. Remember, there is a project next week. Oh iya Pak, sebenarnya Pak. Yeah. Itu Pak yang tentang project itu boleh ada custom parts nggak sih Pak? Boleh dong, of course. Ya, maksudnya you design it, right? You design the structure. Ya Pak. Nah, ini. So next week, Wednesday, we'll just continue on this. Maybe do Socrative on threaded fasteners. On Friday, Friday next week. Karena kita udah cover ini, mungkin kita cukup kali ya waktunya buat calculation quiz on Wednesday. Let's do that. So let's just have the calculation quiz on belt and chain next Wednesday. Ya, bukan Friday, next Wednesday. Okay? Yep, that we can probably finish. And then I have a couple more topics. Pak, berarti ini cuma sampai di jenis-jenis si nutnya. Iya, saya ada sih calculationnya dikit bolt and nut, tapi it's not as important. Oke, Pak. It's being familiar with the types of bolt and nuts. So Pak, ya. Tadi Patrick agak telat resen tadi ke toilet Pak. Oke. Patrick Fernando ya, tadi baru resen tadi barusan Pak. Alright. Yeah, so next week we'll finish nut and bolt, do calculation quiz on belt and chain, and possibly do Socrative on threaded fasteners too. Okay? Any other questions, concerns? Holiday ideas other than study? Okay. Well, you have a good day.
Thanks for your attention. Oke, Pak. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya Pak. Makasih.